Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадем ба канали оилавии даромад. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонаводат ҳастед. дӯстони азизам, хеле мебинед, рӯз гуфта садем ки мо барфа надидем, барфа ёд кардем, амадимед ки дамо чӣ хел барф боридааст. мошалло кӯдако бовар кунед, ай хурсандира намедонанд, ай тиреза медаванд, ай вай тиреза медаванд. гуфтам камакак барф бисёр шавад, кӯдакоро як берун бурорум. мошалло ба розагии худованд ин оҳи моро дида барф борид, хеле моро хурсанд кард. худоро шукр мегӯем ки морам зимистонам медидем, зимистон дорем. дӯстони азиз, ҳозир греники карданиём, греники сирқате кӯдакони хистагиян. ҳозир ва дар ин субҳи содиқ ба ҳамаи шумо тани сиҳату хонаи ободро хоҳонам. бигзор ки дар ин субҳи содиқ чӣ орзу умеде дар дил дорен, ҷомаи амалӣ пӯшад, ҷомаи амалӣ гардад. ва ташаккури зиёд ба ҳар яки шумо ки мара дастгирӣ мекунем, комментарияи хуб менависем ва ба он нафарое ки бозам мегӯям ки ба он нафарое ки нав ба канали мо пайваст шудагиянд, одамои наванд, ба онҳоам хушомадед мегӯям. қадамои шумо низ болои дида хушомадем ба канали мо ва раҳмати алло ба шумо низ барои дастгиритон. ва ака ҳозир шурӯъ мекунем ба тайёр кардани греники. нигоҳ кунед дар инҷа барои мо чӣ дар кора. нав қадар чизи бисёр, хлеб, тухм, намак ва камакак мурчам низ қатӣ мекунам, барое ки кӯдако нағз намебинанд тезира. хайма камакак қатӣ мекунам, мебинам кани чӣ хел мехӯрам. дар инҷа боша тарақпарақи дилнозаҷону сабринаҷон биромадааст, мара ёрдам кардесем. деги табақа шуштан, қоқ кардан, ҷобаҷо кардан. мошалло ёрдамчиёи беҳтаринанд. ба ино низ раҳмат мегӯем ки мара ёрдам мекунанд, фарзандакои беҳтарин бучаҷоншона ёрдам мекунанд. ака шурӯъ мекунем барои тайёр кардан. با ما بمانین و مرا بله بله گفتم بگیرین. намехел دوستان عزیز، ما ایرا لط دادن میگیریم تخمورا و با شما صحبت کردن میگیریم. دوستانای عزیز، در زمستانای خنک، در این روزای کوتاه شما با چی کار بر مشغولین؟ چی کار میکنین در خانه؟ راست دیگه اگر ما را پرسین، ما حوزه کرانتینیم، به غرض مغازه خوراکا میریم میخریم، میایم میخریم، تازه میکنیم میخریم، уборка میکنیم. خب دیگه مثلا ما در نه مکتب است، نه کار است، نه یگان چی که ما مشغول باشیم فقط به کار خانه حاضرش در مشغولیم. خیلی همیشه دم خدا را شکر که خداوند ساق سلامت با یک روزی دیگه در رسانمون. خیلی روزی نمک هم میدوزیم. مرچه میدوزیم. مرچه نمیدونم بسیار دختم یا که نمیدونم اگر تیزک شوند نمیدونم میخورن نمیخورن نمیدونم. اقا تیزی را نغز نمیبینم. خیلی که دختم.
نمیخواد دوستان عزیز این تخم مرغ آبش کردیم، یعنی که لطش دادیم، تیارش کردیم. حاضر باشد сковородкамона мемонем гарм шавад. дӯстони азиз, ина бинед ман рӯғани бисёр нарехтам. агар рӯғани бисёр бирезӣ ба вай мешавад, зурхир мешавад. барои ин ман рӯғана камтарак рехтам. ва дар инҷа боша ҳозир мо чӣ мекунем? хлеба мекушоем. хлеба ки кушодем, баъд сар мекунем. барои мо ҳозир вилка дар кора. вилка қати тар мекунем. ҳозир бинам рӯғанам гарм шуда. дар инҷа дӯстони азиз ман фаромӯш кардам ки бугум сирам ҳаста. сирам қатӣ мекунем. сир қати якҷоя мекунем. ҳозир насиб иншалло ина ваи морам сковородкаи морам тайёр шуда. мехоҳад якта тар мекунем, хӯта мекунем. хел мемонем шон. аке чизи қинам нестай. завтраки қинам нест ки душворӣ бошад, душворӣ бикашӣ. мегирӣ тар мекунӣ дар тухма мемонӣ. якта дар сковородка. ман рости гап аида бо сковородкаи калонтарак ба фикрам, вай сковородкам калонтаракай. ман гуфтам ки ака даҳа мекунам ин 4 та мебара ба фикри ман. ишам кани бинам. беҳтарин дидем 4 та бурд. манам хел жарид мекунем. пуштча жарид мекунем. бо насиб боша рӯ гардоншон мекунем. як камакак даҳанша махкам мекунем беста. кани бинем чӣ хел шидан. сирх шида боша рӯ гардон мекунем шон. машалло сирх шидан. ина ҳамаш сирхи хушрӯ шида. инака сира мепошемаш. кришкаша махкам мекунем. 5 минута, 1 минута, 3 минута места мегиремаш. ина дӯстони азиз, ина мехел тайёр шидан. ҳозир ёра мегирем. ана мехел ба ҳамин тарз ҳамаша пухта мегирем, тайёр мекунем.
دوستان عزیز، این صبحانه ما تیار شد. حاضر کودکا رو فیراد میکنم، به سر میز میشینیم، یک جای صبحانه میکنیم. نصیب باشه بعد انشالله که با خوراک ابیتی میگذاریم، با ابید خوراک کردن در کوره. با ما بمونه دوستان، نصیب باشه انشالله که با خوراک ابیتی کردن همراه میشیم یک جای. انشالله با خوراک ابیتی را تیار میکنیم. دوستان عزیز، انا اینجا باشه که ما گوشت کارتوشکا بیرون کردیم. از گوشتا را میدوزیم، بعد گوشتا را دوختن، گوشتا که جارید کشیدن، بعد کارتوشکا را میدوزیم. گوشت ما راستی در алови اول بلند میدوزمش، بعدی که یک کمک جارید شده با алоش پس میکنم. به همه جارید شده نیست، هم جارید میشه و هم وارید میشه. دیدم که آبش قوق شده، با میگیرم با алоش بلند میکنم. اینجا алоی بلند موندگی که جارید شده. اینجا уже تیار شدن گوشت کارتوشکای ما. مانتو نیز کردیم، مانتو منم تیار شده. از بعد گوشتبیرن، بعد مانتو میخوریم نصیب انشالله. واقع در امان خدای بزرگ، رحمت الله برای دستگیریتون. خدا نگهبانتون باشه تا ویدیوی آینده.